हेलो सांग मैंने स्वागत करुँ पुणी एक नुआ भिडियो आपण मानक तो आज किसी भिडियो रहा जे आपण जदि यूट्यूब चैनल खोली तो यूट्यूब चैनल आपण क्यों एप्लिकेशन को यूज करने द्वारा आपणकर भिडियो को पब्लिश एवं आपण भिडियो को रैंक करें तो सही आप टी आपण केमी आपण मोबाइल इंस्टॉल करेंगे केमी यूज करेंगे ताहार आज मु सब किसी कहबी तो वीडियो को आपण प्रथम रु शेष पर्यंत देखु था एवं किसी भी जदि आपंकर मन में डाउट रोचे ना मत कमेंट बॉक्स रे कमेंट करके पचारि पारंतु। आज आम जाना जे आम केमिति यूट्यूब स्टूडियो जो आम रोचे यूट्यूब रो जो आप रोचे जे यूट्यूब स्टूडियो यूट्यूब रे जदि आपण चैनल खोलछन तो यूट्यूब स्टूडियो को आपण यूज करके आपण वीडियो को जो कहते जे आपण कौन करेंगे जे रैंक बा पब्लिक करिकी आपण कौन करेंगे आपण चैनल को एसईओ करि परिबे आ आपण चैनल जो वीडियो ताको वायरल करि परिबे से जो यूट्यूब स्टूडियो ऐप को यूज करके यूट्यूब स्टूडियो जो आमर रोज मोबाइल ऐप रोचे ताको आपण केमिति यूज करेंगे आ कौन कौन सब से यूट्यूब स्टूडियो रो रही ता मु एई वीडियो रे कहबी तो चलंतु वीडियोटी स्टार्ट। तो प्रथम आपण कौन करेंगे आपण मोबाइल को ओपन करने मोबाइल को ओपन कर सारा पर जदि आपण माने से यूट्यूब स्टूडियो ऐप को बा वाईटी स्टूडियो ऐप को जदि आपण माने डाउनलोड करना तो प्ले स्टोर को जाके आपण प्रथम से एप्लिकेशन को डाउनलोड कर नियंतु। डाउनलोड कर सारा पर देखंतु मु ओपन करने मु ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी तो मु ओपन करने तो ओपन करनेला पर देखंतु टे लोडिंग लोडिंग नहीं सारा पर टे वेट करंतु देखो वेट कर सारा पर देखो सबू टे नेटवर्क स्लो अच्छी से तो से लेट हो तो देखो ऑलरेडी मोर आसीगला सबू जो मोर फास्ट चैनल एटा लिटू बाबू क्रिएशन तो देखो आपणकर एठी जो वाईटी स्टूडियो रे कौन होना आपणकर एठी देखो नोटिफिकेशन आपण यूट्यूब तरफ जहाँ आसो नोटिफिकेशन एठी आपण को कौन कर शो हो ये शो हो गला तो ये शो हो सारा देखो ये आपड़ कौन करेंगे चैनल आपड़ जेकोसी चैनल खोलते ये आप कौन करेंगे क्लिक करके लॉगिन करने जाए ये आप कौन करेंगे जो देखा जाए आपंकर लोगो ये आप कौन करेंगे क्लिक करके आप जेकोसी चैनल जदि आप खोली कौन करेंगे ये लॉगिन करने जाए तो ये लॉगिन कर सारा आप जो वीडियो छाड़ी थे तार केते कौन सब वीडियो माने केते कौन लोक देखी केते कौन लाइक कर केते कमेंट कर आउ केते माने आपन टोटाल व्यू केते वाच टाइम केते माने सब किछि एट्रे आपन जानि परिबे आपन आगो को एमिति देखु थांतु मु कहूची सब स्टेप बाय स्टेप। तो ये तो गला आपन चैनल लॉगिन कर साला पर देखंतु एठी आपन कोन करिवो ना एठी आपन चैनल आउ सब्सक्राइबर शो हे जिवो तो चैनल को सब्सक्राइबर एठी कोन हे जिवो शो हे गला तो एठी शो हे साला पर शो हो सारा देखो ये रोज कौन आपंकर जो चैनल लोगो आप जो चैनल लोगो देते ये आप कौन शो हो गला तो ये चैनल लोगो शो हो सारा देखो ये रहा आम चैनल एनालिस्टिक तो ये आप जो चैनल आपंकर व्यू आ वाच टाइम तो ये कौन करे आप व्यू टोटाल केते हेची आ वाच टाइम आपंकर केते हेची ये आप कौन कर शो कर तो ये आप कौन कन्फर्म हो गले आप टोटाल चैनल व्यू केते आप टोटाल जो वीडियो छाड़ी तार व्यू केते माने वाच टाइम केते हेची तो ये आप जानीपारे तो तापर रोचे आम लेटेस्ट पब्लिश कंटेंट तापर रोचे देखो आम ये रहा कौन लेटेस्ट पब्लिक कंटेंट तो ये रहीगला लेटेस्ट पब्लिक कंटेंट तापर आप देखो ये वीडियो को क्लिक कले देखो ये वीडियो केते रैंक रे अच्छी तो आप वीडियो केते रैंक रे अच्छी आप जानीपारे ये आम रैंकिंग बाय व्यू देखो 2 एवं 10 माने मोर रैंक रे चली 2 रे चली मोर 2 नंबर रैंक रे ये वीडियोटी चली तो ये देखो केते जन लोक देखी ना 1.8 के व्यू माने 1.8 के लोक ऑलरेडी देखी सारी आउ 71 लोक लाइक कर जड़िए मात्र कमेंट करिछि तो एवरेज माने व्यू देखो ये आउ थोड़ा कह दूँ व्यू है ये क्लिक करके देखे दूसरी आपको देखो तो मोर नेटवर्क स्लो देखो ये आसीगला तो आप कौन कौन देखो ये आमर आसी जे आमर देखो व्यू आसी केते 1.8 के आमर व्यू आसी जाइए फास्ट माने फास्ट 38 दिन रे
2 ଘଣ୍ଟାରେ ଏତିକି ଭ୍ୟୁ ଆସିଛି। ତାପରେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଆମର କେତେ ଆସିଛି, ଆଭରେଜ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଭ୍ୟୁ ଆସିଛି 4.146.1%। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ଆଭରେଜ ପରସେଣ୍ଟ ଭ୍ୟୁ ଆସିଯାଇଛି। ତାପରେ ଲାଇକ୍ କେତେ ଆସିଛି ନା, ଲାଇକ୍ ଆସିଯାଇଛି ଆମର କେତେ 70। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୋର 2 ନମ୍ବର ର୍ୟାଙ୍କରେ ଚାଲିଛି ଭିଡ଼ିଓଟି। ତ ଏଠି କମେଣ୍ଟ କେତେ ଜଣ କରିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ମାତ୍ର ଜଣେ କରିଛନ୍ତି ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ୟୁ ସୋ ସ୍ୟାଡ୍ ଭାଇ, କ'ଣ କରିବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଜଣେ ମାତ୍ର କରିଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ, ଯିଏକି ଭାଇ ଆମର ଦୀପ ବିଟ୍ସ, ଭାଇର ଚ୍ୟାନେଲ ନାଁ ବୋଧେ ଦୀପ ବିଟ୍ସ, ଯାଉ ବହୁତ କମେଣ୍ଟ ଟିକେ କରିଛନ୍ତି। ତ ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଯେ ଗୋ ଟୁ ଆନାଲିଷ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଗୋ ଟୁ ଆନାଲିଷ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ସାରା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟୁ ଯାଇଛି 1.8K। ତ ମୁଁ କହିସାରିଛି ଆଭରେଜ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ରିଟେନସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ 4.2% ଅଛି। ତ ରିଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ଅଛି କେତେ ଦେଖନ୍ତୁ 29। ମାନେ ଆପଣ ସବୁ କିଛି ଚ୍ୟାନେଲ ପେଜ୍ ଯେଉଁ କେତେ ମାନେ ଟପ୍ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସୋର୍ସ ମାନେ ଅଲ୍ ଟୋଟାଲ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓର ଭ୍ୟୁ, ଓଭରଭ୍ୟୁ, ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ, ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ସବୁ କିଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ୟୁଟ୍ୟୁବ ସର୍ଚ୍ଚ ଟର୍ମସରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସଜେସନ୍ ଦିସ୍ ସର୍ଟ, ମାନେ ଏଇ କଣ୍ଟେଣ୍ଟରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରିବେ। ତ ସବୁ କିଛି ଏଠି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ YT ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ପାଇଯିବେ। ତାପରେ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ମୋର ରିଟର୍ନିଂ ଭିଉଅର୍ସ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ରିଟର୍ନିଂ ଭିଉଅର୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ 697। ଯେଉଁ ଆମର ଦେଖୁଛୁ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଲା ଆମର କ'ଣ ନୀଳ କଲର, ହେଲା ନୀଳ କଲର, ଇଏ ହେଲା କ'ଣ ନ୍ୟୁ ଭିଉଅର୍ସ। ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ ନୀଳ ଗାର ଯାଇଛି ହେଲା କ'ଣ ଆମର ନ୍ୟୁ, ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମାନେ ନୂଆ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସବୁ କ'ଣ ଏଇ କଲର ଆସିଲା। ଆଉ ତାପରେ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସବୁ ଏଇ କଲର ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ କଲର ସବୁ ଆସିଯାଇଛି ତାଙ୍କର। ତ ଇଏ ହେଲା କ'ଣ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିକି ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ରିଟର୍ନିଂ ଭ୍ୟୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବା ରିଟର୍ନ ଆଉ ଥରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏଇ କଲର ଆସିଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ସବୁ କଲର ବି ଶୋ କରିଦେଉଛି। ତ ଶୋ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ହେଉଛି ଅନକ୍ୟୁ ଭିଉଅର୍ସ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅନକ୍ୟୁ ଭିଉଅର୍ସ ଏମାନେ ହେଲେ କ'ଣ ଅନକ୍ୟୁ ର୍ୟାଣ୍ଡମ୍ ଭିଉଅର୍ସ। ତାପରେ ରହିଲା ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ସ 7 ଆସିଛନ୍ତି। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର କେତେ 38 ଦିନରେ 7 ଜଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବର କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଏଜ୍ରୁ କେତେ ଏଜ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୋର ପ୍ରାୟ ଦେଖିଛନ୍ତି 18ରୁ 24 ବର୍ଷ। ଏଇ 18ରୁ 24 ବର୍ଷ ଲୋକ ବେଶୀ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ କେତେ ଜଣ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ କିଛି ଆପଣ ଏଇ YT ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଆପ୍ରେ ଜାଣିପାରିବେ। ତାପରେ ମେଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ 91% ମାନେ ମେଲ୍ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ 91% ମେଲ୍ ଆମର ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଫିମେଲ୍ ଦେଖିଛନ୍ତି 80.9, ଫିମେଲ୍ କେତେ 80.9 ଦେଖିଛନ୍ତି। ତ ତାପରେ ରହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଏଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା କ'ଣ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଭାଇ। ଆପଣଙ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ଟଙ୍କାଟେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ମାନେ ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ନଟ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ଡ ଯଦି 91% ଲୋକ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ତ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ମାନେ 80.80% ଲୋକ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ତ ତାପରେ ଆସିଯାଆନ୍ତୁ ପୁଣି ସେଇ ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ଼କୁ ଆସି ସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଗଲା ଫାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓର କିଛି। ତାପରେ ରହୁଛି କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ଆସିଯାଆନ୍ତୁ। କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଆପଣ ଆସିବ। ଫାଷ୍ଟ ଆସିଯାଉଛି କ'ଣ ନା ଭିଡ଼ିଓ, ସର୍ଟସ୍, ଲାଇଭ୍, ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ। ତ କେତେଟି 4ଟି ଅପସନ୍ ଉପରେ ଆସିଯାଉଛି। ତ 4ଟି ଅପସନ୍ରେ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ରହୁଛି କ'ଣ ଆମର ଫିଲ୍ଟର ଭଳିଆ ଚିହ୍ନ ରହୁଛି। ଏଠି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମର ଏଠି ସବୁ ରହୁଛି ମୋଷ୍ଟ ସର୍ଟ ବାଏ ମୋଷ୍ଟ ରିସେଣ୍ଟ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ତ ତାହାର ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଯିବ। ତାର ମୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟୁ ଯେଉଁଟା ବେଶୀ ଭ୍ୟୁ ଯାଇଛି ତାର ବି ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିକି ଏଠି ଦେଖିପାରିବେ। ତାପରେ ହେଉଛି
ଭିଜିବିଲିटी ଭ୍ୟू ରେଷ୍ଟ୍ରିକେସନ୍ ତ ଏମିତି ରହୁଛି ସବୁ ତାର ଫିଲ୍ଟर्स। ତାପରେ ରହିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ସର୍ଟ ବାय। এই ସର୍ଟ ବାय ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ସର୍ଟ ବାय ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ମୁଁ ଏଠି କହିଥିଲି ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋଷ୍ଟ ରିସେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଏଇଖୁଣି ଚାଲିଛି ରିସେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଚାଲିଛି ମୋଷ୍ଟ ତ ତାକୁ ଆପଣ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ମୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟୁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଯେ କେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୋର ବହୁତ ଭ୍ୟୁ ଯାଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୋର ମୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟୁ ଏଇଖୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ତ ଆପଣ ଏଠି ତାପରେ ଏଠି ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆପଣ ଭିଜିବିଲିଟି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଅନଲିଷ୍ଟେଡ୍ ହାଜ୍ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ସବୁ ଏଇ ଉପରେ ସବୁ ଦେଇଦେଇଛି ଅପସନ୍। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୋର ତାପରେ ସର୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ସର୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ସାର୍ ଆପଣ ଯେତେ ସବୁ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଦେବେ ତାର ସବୁ ଆପଣ ଏଠି ଆନାଲିଷ୍ଟ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ତାପରେ ଲାଇଭ୍ ତ ମୁଁ କିଛି ବନେଇନି, ଏଇଟା ଲାଇଭ୍ ବନେଇଥିଲି ବୋଧହୁଏ। ତାପରେ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଫୋର୍କେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଭିଡ଼ିଓର ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ବନେଇ ସାରିଛି। ତାପରେ ଏଠି ଆମର ବ୍ଲାକ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ର ଲିରିକ୍ସ ସଙ୍ଗ୍ ଯେଉଁ ବ୍ଲାକ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଲିରିକ୍ସ ରହୁଛି ତାର ବି ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ବନେଇ ଦେଇଛି। 4K ଓଡ଼ିଆ ଭର୍ଜନ୍ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ବନେଇଥିବ ସବୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ କରିବ ନା ଶୋ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଏଠି ଶୋ ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମର ପୁଣି ଆସନ୍ତୁ ଆନାଲିଷ୍ଟ ଉପରେ ଆସନ୍ତୁ। ଆନାଲିଷ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଇଛି ଯେ ଓଭରଭ୍ୟୁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ। ତ ଏଠି କ'ଣ ଦେଇଛି ଓଭରଭ୍ୟୁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଭରଭ୍ୟୁରେ କ'ଣ ନା କିପ୍ ଇଟ୍ ଅଫ୍ ୟୋର୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଗୋ ଟୁ ଏବାଉଟ୍ ଦି ସେମ୍ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁଜ୍ ଆଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ୍। ତାପରେ ଭ୍ୟୁ ଦେଇଛି କେତେ ନା ଟୋଟାଲ୍ ଯେଉଁ କହୁଥିଲି ଭ୍ୟୁ ଦେଇଛି କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ଟୋଟାଲ୍ କହୁଥିଲି ଫାଷ୍ଟ ନା 64.1K ମାନେ 64,001K ଟୋଟାଲ୍ ମୋର ଯେତେ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଅପଲୋଡ଼ କରିଛି ତାର ଭ୍ୟୁ ଆସିଛି। ତାପରେ ଦେଇଛି ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ 379 ମାନେ 379। ତ ତାପରେ ଦେଇଛି ସବସ୍କ୍ରାଇବର କେତେ ହେଇଛି ନା +239। ତାପରେ ଟପ୍ ଟିପ୍ସ ଫର୍ ଥମ୍ବନେଲ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆସିଛି। ତାପରେ ରହିଛି କ'ଣ ନା ଟପ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଭିଡ଼ିଓ ମୋର ଟପ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି। ତାପରେ ରହିଛି ରିଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ମୋର କେତେ ହେଇଛି ନା ଭ୍ୟୁ 48 ଘଣ୍ଟାରେ 5,019। ଦେଖନ୍ତୁ 48 ଘଣ୍ଟାରେ ମୋର 5,019 ଟାଇମ୍ ହେଇଛି। ତାପରେ ଏଠି ରହିଲା ଟପ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ରହିଗଲା ଆମର ଏଇସବୁ ଭିଡ଼ିଓ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରିଥିବେ କମେଣ୍ଟ ମାନେ ଏଠି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବି ପଢ଼ିପାରିବେ। ଯେତେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରିଥିବେ ସବୁ ଏଇ YT ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓର କମେଣ୍ଟ ଆପଣ ପଢ଼ିପାରିବେ। ତାପରେ ଆନାଲିଷ୍ଟରେ ଆଉ ଦୁଇଟା ପଏଣ୍ଟ ଛାଡ଼ିଛି। ତ ଆନାଲିଷ୍ଟରେ କ'ଣ ନା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଯେ YT ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ନିଜେ ସଜେଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି ନା ଏଇ ଟପିକ୍ ଉପରେ ଏଇ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଉପରେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ବନାନ୍ତୁ। ତ ସବୁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବି ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେଉଛି YT ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ। ଦେଖନ୍ତୁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସଜେସନ୍ ତ ଆପଣ ଏଇସବୁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟରେ କ'ଣ କରିବେ ଆପଣ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରିବେ। ଏଇସବୁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟରେ ଏଇସବୁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟରେ କ'ଣ କରିବେ ଆପଣ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରିବେ। ଫୁଲେଇ ଲୋ ସଙ୍ଗରେ ତାପରେ ତୋ ପ୍ରେମରେ ପାଗଳ ସବୁ ଏଇଖୁଣି ଏଇଟା କ'ଣ ଚାଲିଛି ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି 4.4% ଚାଲିଛି ସବୁ ଏଇସବୁ କ'ଣ ସଙ୍ଗ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଚାଲିଛି। ଏଇ ଦୁଇଟି ଭିଡ଼ିଓ ମୋର ଚାଲିଛି। ତ ଏଇ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସେ ସଜେଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ଆପଣ ଏଇ କଣ୍ଟେଣ୍ଟରେ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ରିଏଟ୍ କରନ୍ତୁ ବା ଭିଡ଼ିଓ ବନାନ୍ତୁ। ତାପରେ ରହିଛି ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ତ ଓଡ଼ିଆ 4K ଓଡ଼ିଆ ଭର୍ଜନ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍। ତ ଏଇ 4K ଓଡ଼ିଆ ଯେଉଁ ଭର୍ଜନ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ଟି ମୋର କେତେ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଲା ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟଟି ଫ୍ୟୁଚରିଂ ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲିଛି ମୋର 2.8%। ତାପରେ ଦେଇଛି ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ସାଇଡ଼୍ ଅର୍ ଆପ୍ସ। ତ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ସାଇଡ଼୍ ଅର୍ ଆପ୍ସ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର 59.2%। ତାପରେ GB ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଚାଲିଛି 7.1%। ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଚାଲିଛି 6.8% ଆଉ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ 5.2%। ତ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓର ଲିଙ୍କ ଛାଡ଼ିଥିବେ ତ ସେଇଠୁ କେତେ କ'ଣ ଭ୍ୟୁ ଆସିଛି ତାର ପରସେଣ୍ଟ ବି ଏଠି ଆପଣ ଶୋ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ରହିଛି ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ମାନେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ତାପରେ ଦେଉଛି ଅନକ୍ୟୁ ଭିଉଅର୍ସ
तापर सब्सक्राइबर्स आर तो मुझे ऑलरेडी कही सारी रही व्हेन योर व्यूअर्स आर ऑन यूट्यूब तो आप जो वीडियो पब्लिश कर वीडियो को केतेरु केते टाइम भितर आपंकर ऑडियंस जो अच्छा से देखुं तो देखो वीडियो ये 17टा 59 11टा 59 आउ 5टा 59 देखो जो जो मोर ऑडियंस रोचे सी सब केत आसुँच 17टा 59 आसुँच 11टा 59 आसुँच आउ 5टा 59 ये भितर वीडियो अपलोड कले मोर वीडियो जल्दी व्यू आसो मो वीडियो तो ये भी आपंकर कौन सब शो हो जाऊँगी आपण ऑडियंस केते सब आसुँच सब ये शो हो जाऊँगी तापर एज देखूँ आपंकर जो वीडियो छाड़ुंट सी केतेरु केते एज पर्यंत लोक बा पिला हो कि जेकोसी लोक हो सी केतेरु केते एज पर्यंत आपण वीडियो देखुं तो फास्ट देखूँ मोर रोचे जो 13 ରୁ 7 वर्ष 13 ରୁ 7 वर्ष केते 80.8% लोक देखुं तापर रोचे देखूँ 18 ରୁ 24 वर्ष 18 ରୁ 24 वर्ष जो रोचे देखूँ 18 ରୁ 24 वर्ष जो रोचे सी केते देखुं ना 54.0% लोक कौन 18 ରୁ 24% 18 ରୁ 24 वर्ष लोक 54.0% देखुं तो तापर 25 ରୁ 34 वर्ष लोक मैंने देखूँ केते परसेंट देखुं तो 27.80% लोक जो 24 ରୁ रोज आमर 24 ରୁ 34 जो एज रोचे से मैंने 27.8% लोक देखुं तापर जो 35 ରୁ 44 वर्ष भितर जो आमर एज रोचे लोक मानकर सी केते परसेंट लोक देखुं ना देखो 7.4% लोक देखुं माने केते एज लोक मैंने आपण वीडियो को देखुं आपड़ ता भी जानीपारे तापर हूँ आप मेल केते परसेंट देखुं आ फीमेल भी केते परसेंट देखुं सब किसी आप YT स्टूडियो जानीपारे तो तापर हूँ अदर वीडियो योर ऑडियंस माने आपण जो ऑडियंस अच्छा से माने आउ को वीडियो देखुं आपड़ ता भी देखिपारे तापर अदर चैनल दैट योर ऑडियंस वाच तो आपंकर जो ऑडियंस अच्छी से को आउ चैनल देखुं को आउ चैनल वीडियो देखुं आपंकर एठी भी आप YT स्टूडियो जानीपारे तापर लास्ट रोज ना कौन मोनिटाइजेशन तो मोनिटाइजेशन कौन जे एठी आपंकर जो क्राइटेरिया रही है यूट्यूब जो रही आम पॉलिसी अनुसार जे 1000 सब्सक्राइब आरो 4000 वॉच टाइम तो ये आप कौन मोर सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाती तो मोर वॉच टाइम 400 होती तो आहरी अच्छी मोर वॉच टाइम कंप्लीट करने तो तापाई आहरी भी मेहनत करा पड़ो तो चलतु आज भिडियोटी मुझे शेष करुँची आशा करी जो YT स्टूडियो जो किछिटा आपन को बुझापी जे YT स्टूडियो आपन को कौन कौन सब मिलूँ फ्यूचर्स आउ कौन कौन सब वीडियो आप अपलोड कर सारापर ये केमी कौन सब किसी आपण वीडियो को केते केते एज पर्यंत लोक देखुं आउ आपण वीडियो केते नंबर रैंक रे चली आपण वीडियो को जिते वीडियो छाड़ी आउ प्रत्येक वीडियो केते सब कमेंट आसी कौन कौन क्यों मैंने सब कमेंट कर तापर एनालिस्ट जे आपंकर जो ऑडियंस रोचे केते केते टाइम भितर सब आसुँच ऑनलाइन तो सब किसी आपन को मुझे वीडियो रे बुझाई चेष्टा कर वीडियोटी आपन को बहुत भल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु एवं पाखर थी बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन सेट कर दिंतु जहाँफल मुझे अपलोड करता प्रत्येक वीडियो आपन पाक नोटिफिकेशन आसीज तो आशा करडियोटी को आपन को बहुत भल लगी तो से पर्यंत मत विदा दिंतु देखा पुणी आउ गोटे नुआ वीडियो रे जय जगन्नाथ।